An Santos nga Ebanghelyo para nga adlaw, Pebrero 24, tuig 2026, Martes, hansyahan nga simana, han panahon han Kwaresma, kinuha kan San Mateo, Kapitulo 6, versikulo 7, nga dayton 15. Nagsiring Jesus sa niya mga tinunan. Hayo mga pag-ampo, ayaw paggamit hindamo nga waray kahulugan nga mga pulong, suga nang gimbubuhat ang mga hintil. Ang pagsabot nira nga pamamatian hirahan Dios tungod nira higlaba nga mga pag-ampo. Ayaw kamo pagsubad haera, kay maaram na nga daan na amay niyo, han iyo ginkikinahanglan, samtang nga diri pa kamo na aro ha iya. Sanglit, sugarahin ni an iyo pag-ampo. Amay namon ha langit, pagdayaw na nimo ngaran, maghadi ka unta ha amon, matuman din hatuna an imo kaburuton, suganan didto ha langit. Tagi kami na nga adlaw han pagkaon nga amon kinahanglan. Pasaylo kami han amon mga sala, suganan pagpasaylo namon han mga nakasala ha amon. Ayaw itugot, kay mangadto kami hinmakuri na kataragman, kundi bawi kami han karatan. Kung pasayloon niyo ang nakakasala iyo, pasasayloon man kamo han amay niyo ha langit. Kundi diri niyo pasayloon ang mga nakakasala iyo, diri man mapasaylo ha iyo ang amay niyo ha langit. An Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Haliputay nga pamalandong mga kabugtuan para yan nga adlaw. Mga kabugtuan yan nga adlaw ang Ebanghelyo, inagsusumata hiton kaimportansya hiton pag-ampo nga aton kontra hiton sulay hiton panulay. Tulong abutang mga kabugtuan iton mga kabulig po haaton kung papaano ngan kung ano iton ungod nga pag-ampo. Siyahan pagmingaw. The first element that we need to consider for having a good and true prayer is pagmingaw. Nasiring Jesus di dan Ebanghelyo, haiyo mga pag-ampo ayaw paggamit hindamo nga waray kahulugan nga mga pulong, suga naging bubuhat ang mga hintil. Anira-hiniring, panmamatian nirahan Dios, tungod nira higlaba nga mga pag-ampo. Si mga kabugtuan, hi Kristo na mismo ang nagyakan, nga diri tungod kay halabaan nimo pag-ampo, maupay ug ungod na itiya nga pag-ampo. The length or the number of words in your prayer doesn't mean that it is a good and true prayer. That is why true prayer comes when in the first place we know how to value silence. Nagiging ungod iton aton pag-ampo, insyahan nga tanan, maaram anay kita magmingaw. Pero siguro mapakiana kita, why silence? Kaya ano pagmingaw? It is because silence comes listening. Kapag mingaw, may pamati. Listening in usahan mga importante nga elemento hiton pag-ampo. Pagmingaw, dara kay pagmingaw may pamati. When we value silence, hibabaro kita hinpamati hiton nakapalibot haaton. Hibabaro kita hinpamati hiton ayat hiton Dios para haaton. And most importantly, hibabaro kita hinpamati hiton aton kalugaringon. It answer the question, kumusta ka na ba self as a person? Bangin kasi waray na naton time hiton aton kalugaringon, hinpangumusta naman la. Bangin masyado na kita hinka-busy outside ourself. Salisana, tugutan ta iton aton pag-ampo nga maging higayon, hinpagkumusta hiton aton kalugaringon, pinaagi hiton pagmingaw, ngan pamati hiton aton kalugaringon. And once ibaro kita hinpamati, hibabaro liwat kita kung ano iton angay igampo nga to sa Dios. And once you learn what to pray to God by way hiton pagmingaw ngan pamati, hibaro liwat sana kita hinpagkilala ngan pamati hiton Dios. Ikaduha, relasyon. True prayer comes when we realize that our prayer is our relationship to God. Naging ungod ngan hilarom iton aton pag-ampo, nginabaton naton nga ini nga pag-ampo, relasyon naton nga to sa Dios. Sa didan Ebanghelyo,
gintutot doan kita ni Jesus, han modelo han mga pag-ampo, an amay namon, our Father. Naging modelong nga pag-ampo an amay namon, dara kay dinhi aton gin-acknowledge an aton relasyon nga to sa Dios. Amay namon, God being our Father in heaven. Ngandara kay relasyon ini, kaulangan hin openness ngan dialogue. Kaulangan hin pag-abri ngan pag-istorya. Waray pulos iton aton pagmingaw ngan bungahan pamati kung tataguon mula. Danay masuol iton bunga iton pagmingaw or pamalandong, pero iton ayat ha aton is maging abri kita sa Dios ngan ighalad ta haiya an nga tanan nga bungahan aton pamati han aton kalugaringon. And when it is time for God to speak up, sana ibariliwat kita hin pamati ngan pagbuhat haiya han iya ayat ha aton. Again, iton aton pag-ampo relasyon ngadto sa Dios. Ikatulungan ultimo nga puntos is paghigugma. Our prayer should be a form of love. Iton aton pag-ampo, aton gihapon expression of love ngadto sa Dios, nganiton aton kalugaringon. Nagaampo kita, dara kay nahigugma kita, di dara kay nagdadagmit, and worst, diri pa naiintindihan iton aton pag-ampo or iton aton maginginakan. You love praying because praying is love. Our expression of love, bungahan pagigugma. Salit towards the end of the gospel, Jesus intigda nga naghingaday may unong iton pagpasaylo. Kay ano? Dara kay kaupon iton ungod nga pag-ampo, amo iton aton pag-ampo iton mga tao nga nakasalaha aton or mga tao nga nagpapakuri aton. Iton aton pag-ampo will help us hinhinay-hinay hinpagpasaylohan mga tao nga nakasalaha aton. Pangaro hinpasaylo han mga tao nga aton nabuhatan hin sala. Again, prayer is love because praying is our expression of love. Again mga kabugtuan, pagmingaw, relasyon, paghigugma. Mga kabugtuan, kung binumutlaw ka na pagbuhat han misyon na gintatapod ha aton hiton Dios, kung binumutlaw ka na pagserbe ngadto hiton imo igkasitawo, especially iton aton pamilya, kung binumutlaw ka na paging tatay, paging nanay, paging asawa, paging anak, ayaw hingalimutin pag-ampo. Prayer will always be our sustaining factor in doing our mission of love to others, nanda ko nga pangontra kontra hiton sulay, hiton yawa. Amen.